Assalamu alaikum wa tukufu kama mrulinga wa harmali dahu la chaîne libre de Comores na en direct depuis le studio 84 au Paris mimi mwana Mahamadou ngamona wa madina na Libanu like mtukufu kwa unje wanyunga mumjwao ni mtukufu watu metre mshinda abange watukufu kwa msamjia na mpartage ili wangonja jashidwa di mpangonu na mbashara ni marhaba umuhaja utamili udunga mpangonu kwa mpango mahususu ra organize emasu ya leo. Assalamu alaikum mwana Mahamadou. Wa alaikum salam mwana Wasedi Hassan. Alors uskalo nur like mtukufu metre mshinda kie metre mshinda mwana marhaba watukufu mdunga oye chaîne libre ye makatiano. Assalamu alaikum hamande namnamona oye mtukufu ya wasuli harmaze plateau za chaîne libre de Comores metre mshinda mumjuao hakuyu urihunu furaha na tena furaha o wasuli wa metre mshinda harmaze plateau za hatuzini metre mshinda Abdalla oyi hazalo harma mji mtukufu wa Bimbini hamade namnamu mjuao kawai avoka yafanye misomo yae hunu Faransa emakatiano ile inscrit harma yebaro ya Comores harma ibaro ya Comores ba ngujojua ya ji présente harma ibaro ya Anjouan ngujojua ji présente harma ya Mali ngujojua ji présente harma ya Moroni maître mshinda oyi président wa MDC mouvement des démocrates comoriens. Donc yo mouvement ya politique wa yansi gasina mahaminji wadaiye wadeo ze haki za he Comores. Donc haritena yeye membre wa Front Uni inu yatendelwa ni Mohamed Ali Swalih na Ahmed Barouani. Donc wanu doit représenter et Front Uni hunu Faransa manama Saïd. Alors madame Mahamadou, tout le monde dit pourquoi ralaiki maître mshinda emasu ya leo. Maître mshinda hamani namnao kwa romono ranzie mfumtano hatendea délégation ba hafanya conférence de presse yaifanya Bruxelles yakaongoza les instances internationales hezi habari zijirio kwa masuani yensuabili sena na jana ya hoa harudi hatendea tena délégation wakamanifeste haruma le jumba kuyu la dunia Bruxelles. Donc gujorone sazo vanu holaya e conference holaya e manifu boko haitendea amfikiri wakawasuli leo watasi hola Bruxelles hujahunu shangu jozone sando vanu. Donc iyo ndemana rampara maître mshinda harmai plateau lelo ya tsoja ya mbembavi zehazi wazifanya Bruxelles na nezilindia obada Bruxelles yeza joko lunga hindi ni aba mwana Said wala marhaba mwana Mahamadou wa Comores watukufu walewa ila maana rapara maître mshinda harmai plateau leo masuyan. Marhaba mwana Mahamadou washiriki watukufu wa chaîne libre de Comores ngarujunja tout de suite la sana maître mshinda harmai masuala hatu yarambie qu'est-ce qui s'est passé à Bruxelles. Assalamu alaikum maître. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maître ngari shukuri yao ngari busho marhaba holi ho ngari joka mula msafara huli mewa mwakasuli de tasila leo rono hajibu upara ujeureleze hamuto swari ezajiri Bruxelles oskwajana kawono tengo jinji la kala déplacer partout harmaze kwanza he Faransa uenda harma mji wa Belgique no Bruxelles. Maître John Kadaki kwa ule watukufu kwa dorunga unge jenjaru malisa tuna maître. Marhaba menji kwezi wa Comores mlio ndani na mlio mwenze diaspora ya Comores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu za ndani timshukuriani chaîne libre de Comores rizi wasuzrongwa daima ini chaîne ya haiba kabisa sheni nkuu sheni watwani vavo tselewa fete mba mtsahavani nije nitowe zalawana na msafara wa Bruxelles yo shukranku. Kweli tskana barnamaji zangu za hazi za siasa beti zilishi ili nije harma invitation nyini nije ni paru manunu tukufu mlibov za handa na wa Comores wajue za jiri mfumone na mfumotsanu na yahoa na leo harma insi ya Belgique na umuji wa Bruxelles. Watukufu kwezi msafara unu ukamsafara muhimu kabisa unu msafara maudali na wira msafara watoa maya
rifanya msafara Uviri fete alhamdulillah. Zangu na shinda na Tsanganya Tongontaro yahanda msafaranu Uviri fete ntongo zende fete mana rishindi ritire zileso za msafara rakaufanya Geneve. Amanda vita umetra. Naam. Amanda zibija uzeleso. Zileso si jakwezi. Ritire zileso deima na msafara ulio maukawa una faida absolument, una faida tena Uviri fete. Mana vale vuraona za vira Geneve de raelewa halirto panga msafara ata Uviri fete. Aya. Za vira Geneve rikarende maholeraenda ile 2020 kweli vakatengwe jengi be zintongo kaza fanyishi hali ya lazimu, yani karazi sikilia mihononi wantu rakondo waona kara waona kara jua mbavu handraka rishindi warikia berifanya de msafara unu wa Bruxelles wasi vahanuraka rangu zahanda rifanye conférence de presse rifanya à la veille ya isome yani de mfumo tano na isome ya kwandisa yahoa siku ya vili zi journaux za Belgique na za Europa zilagwa i problème ya Comore. Ça veut dire que harme conférence moya organisée waka media za kijeni za ka présent. Absolument. Wasi manaraenda Belgique ratujua rifanya conference Faransa rirongo atongo zatu mana dunia ibuha foro vonsi mtaka warongo zo uenea be ritsa warende harma ishvande chansisha Belgique Bruxelles ikomba de mujwa yezwa Europa vavo absolument ritsaha manandrongo mbartire zile sons à Genève de ivora jipanga ratsaha ma journaliste internationaux, la presse internationale était là. Quel objectif il y a une conférence? Tu dois dire juste une conférence. Étape par étape. Une conférence. Avec quel objectif? Objectif yaka vavo kwezi ewa loso ala jema kabisa. Objectif yaka de uka presse internationale iji saisisse na problème ya Comore. Wajua wa irongo. Waitamuke waitambaze harma dunia harma journaux wairongwe harma radio na television waitambaze harma mandishi ili usijua fete mwananya si mtangaza jamba wakati marais wa daula waenda harmansi kula siku ile waenda waorenga hizi journaux wangalia hizi rongolo duniani zirongolo sijetse na some muhimu maordeini wakati wantu waja walali ya hoho maurde wasi waende rangu mfumone walala tamfumo tsano tayahu wa isome andisa basi wasi rende mfumo tsano asubuhi rende rifanye conference lazima zi journaux ya hoa asubuhi ma chef d'état watuzirenga wangali wasome. Est-ce que c'était le cas? C'est le cas, je confirme que c'est le cas. Journali ya Belgique mtsoona wenda harma zerezo tsoona journali ilagwa isome ilagwa na interview ya fanyiwa mananya si Maître Larif da ifanya nsoregea upande huo alagwa problème ya Comore. Donc iyo ma chef d'état waisomo wayono va hanura fanya conférence de presse ini agence internationale ilio Bruxelles ini agence ikomba wanyimono tuijirma ya mapicha ya rengwa vomba mapicha ya wantu maprofane wale maprofessionnel wale vakama journaliste international la presse internationale de ware poser as question vaka question za kwanziwa vaza wazurongwa wazipose hanyoni waliomba wakahodwa wakufanya mapicha wafanya na hizi watie zintongo harma zirezo mono ambarika en communication na nanyasi walio Comore Razida Mwenye Baraka na Maître Mahmoud wa intervene ntongo ska clair si intervention za mafitbe za clair. Donc pour vous maître Mshinda et conférence c'est succès, c'est réussi. Conférence
un ireussi, deux ikonferensi ile ka muhimu rifanye la veille, yani kabla ya isome ili muhimu do unu wantu ma chef d'etat warenge connaissance na problem ya Comore kabla kawaenda harma isome. Et puis wakati rafanye conference impact ya jiri wasi riri wana maelu wambinafsi tiri wana elu wa Faransa van hurifereshea ambazi ntongo zende fete wama elu waka Belgique wakodunga zintongo harma zirezo harma Facebook harma WhatsApp media. Donc war félicité wala félicitations zini kazala wade Faransa tua be partout dans le monde mana i cible i problème rizi exposé namna lazima ntongo ikomba riangurandi sa imbwana ini ka paro shinda yafanyisha namna hiyo mana ifanyisha mahala lazimu ingia makioni hawantu lazimu. Donc kwezi watukufu iyo deja wami karsi wa Mwenyezi Mungu weke da jua meso zintongo jao be zintonga namna zifanyishia ha urahafu ne zifanyishia sababu de experience raitire nazo zajiri 2020 Genève. Maître avec Ron Hamad namna zamba wa shiriza buka yesali makufanya conference et avec quel moyen maître zema izaka urumishi habala haruma conférence quel moyen est-ce que ma poche makauto pochoni hanu wandu wakahumsediani quels sont les moyens? Je te remercie na ilso alalo kwezi na sirongoa imbwana ini maode halo antwajwa ini timbwana hanyotu de mbwana ya mali wajao zimali zarumisha zirumisha na zile mali za wa Comore warairongo wa Comore wode wami wode wawe wode Maître Larifu wode wa daula ya haki wode appel de Paris wode appel de Marseille wode de Front commun relewana kwezi. Donc wadu wa Comore dide kungamanyi la wa Comore de la tongesa mana una haki wa hurongo wa mwaye mana isalera irenga tisali ya mafiti tisali municipal besali ya ma professionnel agence ya communication ya kwelu ya Bruxelles ukula mtaona izinti nato enda azungu aone ukarsija rarongwa shifru nani zini mwayeza wa Comore asaidi abudu wafanya siasa ukafanya siasa bata saidie imbwana ini wa Comore watu wala kutoparava hanumba riangaje mtu wala ritia mtu harma deni be mwayeza wa Comore ile de faida ya ukavadzima yode rishe melezo kula skumba wantu wa kevadzima ili mbanaini yendele relewana kwezi. Donc vavo d'accord serija harma ila ya la manifestation akofanyisha bonze qu'est-ce qui s'est passé maître? Et manifestation hakwelu hayaki siregetina ndongwemba ikana jirma rane manifestation à Genève manatini ndogo halo Genève urka wingi wakomoro waka wingi wakana wapindi fete na izi elvaula shkomori joho na Bruxelles kavaka joho kweli kavaka ilitengwe laka be Bruxelles izi ntongo zatu zikiluhana na wantu walazimu wazikie ma chef d'etat waka premier étage ou deuxième ou troisième ou asirka unsini irsuona zifenetre za uhali karaka hule mahama Genève bawaskaraona mtatoko wonsi berka harma place ndunku wa maraia wa corona ule ma chef d'etat wantu pia wa rono wakia zintogora ko zorongwaze tajelukia vitre blende bemtukia mba wafijo liova hanu relewana kwezi yeporta kingarisha wandu wa heye serikali mwamba ukaya c'était pas réussi wandu akaiho wala wajeni watanganya hana wajeni vous répondez quoi? Vaka wajeni vaka ma wantu wa mbana ya Ethiopia contre waka tena wengi kweli na zdrapo za be wasirka na wengi watu wasitile Ethiopia wala tile Eritrea wala
wasema Comorien on sait itai yatu vantongo yatu wasibera mungu yatu na ikofi ya Comor na ikofi ya kone hana drapo ya Comor ya kone hana bandrol zatu mkuu maprisoni yatu ya kone hana sawa na maethiopien na wao wakavavo de wasirka harma place yatu li imni yatu ya kokilu hana donc tiso na problème entre ngomba valeja bien sûr wao waka wengi mane yensinku mashababi wanwadunga e Mediterranée wao kade wao be wasi bien que wasi washash de représenter Comores comme il faut na zoratsaha nazo zatu haja zatu zikilwana côté yotena c'est réussi ça réussit mana encore une fois kana place yatu ikomba watu wao vanwaka zo vitre yo mtini blende beutas wakoro na mkula ko saharon yo farudhi wakokia amba vantongo hijiro vavo mana wa maethiopien na wao vahanwaka waka wasira bavuni amba mtu katojwa adunga nkoya dzitso areme nkoya dzitso awaone asirone donc vao wasikari haya ili jeshi la kavavo 19 wajua ba Komoro wa vavo wa maraia wajua Komoro rirenge metro ya Bruxelles na fijo na tina drapo ya watu pia sijisa rifanye tour ya metro wala karaka ambarsirwa zibelisia fijo wakati la preuve wakati rarenge metro randisa himno national ya tunazitongo za tu kavaka mtu metro katima aja wa immédiatement fanya station ya handa ya vili sona polisi militera wazungulia ukatorzia mana harmansi ya sharia be wa alerto amba vantongo ijiri wo metro lo del fijo la zizo pia zikilo ana zila wana harma ma journaux ya Bruxelles asubuiva. D'accord. Maître, est-il vrai ou faux et cortège ya bale Mohamed Ould Azali Assoumani imberini? Faux. D'accord. Wasi render para amba cortège wantu wangia cortège rono wasalia wako ile mwenda retard. Retard non, on peut pas dire ça. Mana wakati cortège ingia wantu wao escortewa kaito juaraka vandraka rahensiwa ambarua one c'est faux. Rijua watu doarambia sécurité mbamtsa manifeste pacifiquement ba oui basina muhime bwana kadha wantu wali wasumkiani wasumonani iyo de halambira initi ya sharia karayon yo wami antuka wami na mitka harma zitogozo de a zeditsayon maître ngarujisa wajau est-ce que mhundu représentant au harma le kungumanyo hilo ya mreseveni au ya mishile ani maître? Très bien. Lo suala jema wajau avasani unambia mba uende urepresente bevani nswambia mwanama narikewa kwelu vani zintogozini wa mitide na zifanya weke zikana mwanama confrère wangu maître Elarif na waye nsosubutu ndongwemba zintogozini waye de umotor wazo si dziye ntongo mtu kali hasanati waide motor wazo zintongozini aziprepare en amont yana aziprepare avant wami tsende connaissance na zintongo ti wono ti disa ti somo wafikia na zintongo ensemble b zi recherche zinpia zini à l'origine de mettre Larif hadzina la waziri wa habari za mwenze za gouvernement ya mheshimiwa Mustafa hadzina la ukamba waye combattant wa régime ya Azali de rassocier na wami tka à titre ya président wa mouvement mais aussi représentant wa kungamanyo rongolo nzuani uni en juin uni kungamanyolo kana memorandum wakolazimwa présenter harma iva aussi harma swala la harma litengwe wami de na kasharjewa ni hivingi au répondre swala au jibu swala lao
mercredi irfanye conférence de presse, jeudi irfanye manif. Entre temps harma ma journaliste presse internationale rina ma interlocuteur watu des journalistes qui ont leur propre réseau ikamba wao lwaribulia milongo rone wantu wa lazimu wao riwonana na wao rihadisi na wao riwa dhaminisha zi dokuma zatu amba wao de wazi wava wantu wa lazimu maana vala dokuma zatu zini vaka memorandum inarongwa mbaya en juin nzuani ini FIDA na nzuani ini na vala ifron va ya vili vaka memorandum ya front uni ikaomba yo à part et puis troisièmement memorandum ya wakomori pia ma citoyen comorien rangu société civile ta ma politique ta ma religieux ta tout le monde pour dire quoi pour dire ma o dignitaire wa someini yani ma africain na ma européen ba amrudunia komori skoza komori ina mtarungulo azalia sumani asimene dictature i dictature ini mwiswao itsotia nkondo hairi mwainsi inirongulo guerre civile na au na kakati ya nkondo be itotsongesa ya masiwa ya tsampuhe vala inde ntongo ya korungulo hairi mazavo ristaha wao leo wasijiba ya matso waona mbavale va representa vanarungulo azala sumani ule mtu a represente wa Komoro bana kasi represente wa Komoro ule avale la président de fait kasi represente kasi na légitimité mana imandahe comme le 26 mai 2021 yo des raisons donc wajue mba wana mtu ikomba illégitime kasi represente wa Komoro na tafadhali wajue ntu watso mfanyao leo zitso jiro Komoro wajue mba onyangu le 26 mai wana mtu ikomba kasi na wa Komoro wala Komoro kasumba izi wa mchimbuni wa mwandani hindo ewa lijawabu karso juara para jawabu vojana au lewa au meso lijawabu solona harmazitendwa parce que maintenant aussi c'est le soleil le maître ka wandu asirikana ngamuka c'est du temps perdu mu gaspiller parce que moi daula ngu triomphe harma diplomatique étranger mono namna ya kore même j'imagine que c'est wono image ya keula Bruxelles basi wantu warungo hallo wao wantu wa famatso au wantu ikomba wasijua fet mbazo warungo ntambo na kawa wantu walio na utsaha wa ilmu au utsaha wa diplomasi au wao wasijua mba wasambia antu ntambo maana wasijua ba diplomasi kaifanyiwa halini mtuka klakeiza aparantongo si uvae mfano mkamakia vozuzi mao courant amba azali ashindwa harmwezi poste kapara vice-présidente ya premier président de l'Union africaine mwiki abe basi mwambilo mba ile ijatu ile c'est la diplomatie ile va Afrique du Sud na Tanzanie na Algérie de wa influence hasbabu de hazi zini risfanyao de waelewa mbano risifanya maana ntongo kadha desajiri na mtunu risifanye balansi ipeze vangina yo de tafsiri diplomatie. Est-ce que vous avez des images maître ça président de la République namna akayula Bruxelles est-ce que vous avez des images parce que quand on regarde des images namna wanzi hao utrace ila namna ya hii diplomatie ngono kangabo basi yo de namna yobe wantu katsojua mjenaja arengwa iva est-ce que on est accueilli maître et namna akyola ni président Macron et président nambie hali wa wayona manamtiono parce que wono c'est comme rien y a pas kabati ngozi jiriwe namna wa ndini c'est comme il a rien à foutre no ndo akabonza wa manifeste basi yo de namna yo wao katso jua fanyali yengina
c'est ça la diplomatie, c'est ça wakati mra invite mjeni hae katojua jam ambudea amfanyia antongo zati niyo kaitsoke wala zintongozini kastoka de leo de justement wasira kutara tsona kamgwa venze azali naka mwezi ngajalia baavani taupara imezijo rtsona ntongo na misimia mungurike vani nije harmwe shenini mwambe mbavala inde ile na komwambia nisikuile mba vani zintongozini kazifanyisha du jour au lendemain des au fur et à mesure des endao zahi. D'accord. Atanjodore je mwana Muhammad Abdou kabo swala au maswala uzisa au tukanzara numeshiriza lukana partage ile ndo ndio shidwa mpango unu watojua hiwa dunga ba hawa jwali halafu surtout mettre gasina representant ou haruma Union européenne ou Belgique j'imagine est-ce que mon mono comme tu mona est-ce que Mbreseveni est-ce que parce que le représentant ambassadeur tiwa position wale wa serikali ba ishawa hao Komoro j'imagine que symbolique la demeure mais acte symbolique yotoja yao ne wa Komoro wa déplacer da arma umjia zahanda mwanama swambia mba karatar mone mana wo wasir considera mba kula mtamrumisha azalivan aliyo harma surtout harma ntogo za usuisia sahe wo complice na azali zahanda karotso tsaramona vaskartara ona mtu mana karsina negociation na azali za vili katso subutu arkurubia mana ratsomra hu kasubutu arkurubia donc wasi karakwenda na ntongoza inti nsavuho wasira maserieux ra kinyume na azali tena kinyume sumdunga tampaka rumondowe harmwe yezi. D'accord, mwana Abdou anada ino zazimwaza disa ranzen fumtsanu huja jana ya hoa ulaye conference ne manif donc mkahonesa ma chef d'état wa Afrika ne ma chef d'état wa Europe donc ndongo indini mlindi yao ya Union Africaine au Union Européenne wafanye kuhusu deza hazima kaonesa zo zensubili zenu ewa wasiri intogorili ndaona one de wao huja wajemplike harmwe problem ya Komoro yani waingie maorde halo 2001 wantu communauté internationale yaja Komoro wakensi wantu wafanye accord cadre ya fumboni na wao yodi ntogo ritao wamwambi azali amba stop ritao rwambie tena rwambia bawasi dialogue ya azali na kade dialogue ya azali karsenda maana azali inti dialogue tsida itaifa be asifanya ntongo za hetu ini asizibis asifanya ini atrompe wantu maana atsahade manda ya he ibaki ata 2024 afanye zivote za be karsina dialogue donc risi tumaini mba wantu wani watu mwambiazo azali deux watu wasijue problème ya comment ne serait-ce que de 8 jours manavani msidale wasi ule mnansi mtiti et puis Komoro zintongo zajiri tauva upara vasan vansida kako zijua wasi tarwele zemba Komoro i présidence il est tournante azali mandahe como le 26 mai ilazimu atowe alishe yezi vakemana mzuani da votewe a continuer de 2021 à 2026 intongo dunia waelewe mba van kweli vantongo unu afanya zile maafrikain wengi wafanyao a changer constitution a jouer a baki a éterniser au pouvoir yode ntongo tsao i communauté internationale waelewe mtu walio na wae haweleza ikudeta zifanya haweleza izi manipulation zifanya za mtini ordre constitutionnel au cour constitutionnelle au mtini izi commission pia zaka arenga ikura ihensi harma cour supreme ikaomba wantu wao waida wano mezo pia mekanismo ikaomba leo za irrégulière kasi dunga sharia ilazimu opinion international wazelewe nazizo nakakaza para wantu wataalamu wazeleza
wao watofikiri tu bazali kwelule avale c'est un chef d'état à lazima yake. D'accord. Maître, tu dois urinike quel bilan au quel enseignant ujotire haruma msafara mufanya haruma wenda Bruxelles ilujo jenja haruma actualité masuala ya actualité ya bilan jofanya wanduka wakaonetwa maya wakaudunga msafara parce que j'imagine que msafara mwa upanga ili mreusise utikama do wa Geneva madena mnazamba quel bilan ujifanya haruma wa misrongo manama mba bilan ya Bruxelles c'est un bilan globalement positif. Sirongo itafsiri shikomori raimo angalia raimo vima raimo tia wizani izintongorenda nazo Bruxelles zi faida za nyingi ranana kava va inconvénient au vanton kazenda fete nchashi mana ntini sijeleza mana zahanda i conference de presse yatu ipara eco wantu waikia ma chef d'état na opinion na dunia pia mafia ikia zokarakana Genève render lagua zizi avale réseaux skumbili zile beile ibaki harma intini na zintongora zirungwa zika clair wantu wazelewa waelewa problem ya Komoro. Haya yo ntonge handa ya vili zi journaux presse internationale ya rairenga Belgique vao yari saidia zintongora zifanya wa harma hangi ya le rangu leo rangu vojana ta leo na mfumo nupia van pour votre hauta mwelewe fete ntoge leo wa mtsavan de manama confrère Maître Lalifa baki Belgique haudunga suivi manar te joueur lawe wale wantu ma professionnel wana hazza uzagina kwa mtalisi ya une journée exactement va suivi adunga uzintongo mindu mitsa tazi waswili voilà le résultat yodi halrapanga donc yo karaifanya Genève na yodi intongo mba ya de narongo mba rina maintenant expérience ya zintongo rselwa na kwezi haya bila globalement positif bilan njema ikomba zifaida za nyingi mana ntini mana zi memorandum zatu zile zivingwa na maprofessionnel de wazen wenda wazi depose mahala lazimu donc yo ntongonku jozi tide namna rafanya encore une fois rende Genève rilagua rintini rifanya makatiba rialishiri rende zatu leo warifo atoregia Paris de dimanche. D'accord. Hai hazizizo des amhensi Navavo il faut qu'on aille jusqu'au bout. Navavo tukamba jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'au bout. Pourquoi on dit Msafaraunu absolument Tsojana Marunda de yo. Maître Larif Kassi Genève harma hotel la Arua Ntini Bruxelles harma hotel la no anana wantuani komba wakomorwa kaenda hoa waono ma visible wantu ikomba wa zazino wazifanye dinde zao ma professionnel wasi continue zazizo timpara Leovani 2-3 fois tout va bien zintongo seda fête wasi togorta rongwe kabla karaja harma conclusion manama sarambi wa Komoro amba wa Komoro wa unu msafara wa Twamaya msafara wa Twamaya na zitoma zozava na uzo zikenzi mana namna mbana ini unu hawararu wa nne wa binafsi unu hawatano ndio harma mbana ini riso mwenyengi rina experience azali karshindi ustaarabu azali ntogo arshinda de ukamba yana zimaliza daula dabanya to be karshinda wantu wahe karshinda ustaarabu unu waya bakima hakumi ya hutimba zingamazini leo azi aenda wahi aintini wasi unuma hawararo wanne de rantsa huana na wai na kemakino wa Komoro kena stoma desdua comme on dit relo na kwezi. Et quelle est la suite maître? Et suite ya hao msafara? Alors suite c'est très bien maswala yao franchement ya même suite ntini mfano nsenga exemple moja ri rongo harma i conference barsimia Europe ifanye wema na ubinadamu wana watu wananyatu
wala watawa ukomoro watawa ngazi janzuani mwali wa jamaore wasirengwe waregezewa nzuani wandatula harumwa ihanyo impampa yani wanda vutswa hule waregezewa marefugie politique watu wanda regezewa hule warengwana na dictature wanda abubula manazo des jirio yori imia vavo isuite c'est quoi de wasi simlinda confrère maître Lifage mais so ringienziani risezise organisme international rongolo HCR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés risezi bien sûr OFPRA ya Faransa office français de la protection des réfugiés il va saisir officiellement par rapport à ces demandes à tous il est déposé au sommet en Europe, aux pays européens. Na wasir demande, i Commission européenne, wazilunge mana zintongo technique professionnelle, réfugiés, ajamaora ta statut à réfugié. Léo aka dans l'armée comorienne à Ottawa, à Sijou Manatawa, où absolument il a se protégé, oui. Où il a dit dossier particulier il s'est dit tout là na réfugié économique ou réfugié mtala hule mana asimana na mtumshe wa he au mtume wa he donc ntongo maurizo yede suite de yo haya isuite ya vili risilinda kamwa venze ruone azali mauri de hali zijirovani sumjizani mbavanirla go va commission za Nations Unies za Union Africaine zisione ukomoro zilionga zija zenda onzuani zizo pia de marches zini vavo isuite silinda zindongozo za accentuewe zikena nguvu silinda meso rambilemba vale président Sambi gouverneur Salami Abdallah Agwa watola Shivani silinda zopia mana zopia des résultats car sorongo ba azala tujwa baki jantete aswato we mana hesloga ilo kazalina la wetindiyo au muhimu duandu afunga wa libera non wasi objectif azalina lawe berita wanetwa stambia risizi reclamer agulo mana kava tejitokonzi leo Sambia Keshivani au Salami au Abdalago msijua zajir karsizi regia donc voliomba ntongo za venuha baza upotevu za ufisidifu Abdallah Agwa ndari mwe mahamitsanu ya Shiva wakati bagua halini yoke ifanyiwa tahatole sans condition be objectif d'azalina lawe na lawe rumparo rumjuge yode objectif d'accord watukufu kanga mdunga Ezekiel parce que ngabo makalbushi la balafundi Jibril wa signaler vidéo mais c'est pas tujiviwa bon chacun est libre d'exprimer en besoin de batilokaya au entrepreneur une chaîne libre abenge na mretse signaler vidéo na mtie Ezekiel il wandu sécuriser ye direct maître ngabo bisimana Muhammad abo mwanama ulona ala banu mwanyasi wewe mwanyasi udungo ye ndibanu mwanyasi isaubeidi ngo huziso metra mshinda ukaya emana hende nimsorangaza biemo henda homasiwani hende nyima opozana bien sûr ekatele wangu kaya izo mwafanya Genève njujo mwendema zifanye Comore ekatele wale ndo leswala la isaubeidi halafura rahenda Comore rende risi kwa pia rufungwa denda atoka huna dunge mbwana na mbwana ini ina sura ya ndani na sura ya mwenze hunu wa mitojua nushaidishe mwanzani mwanama ambaye hazifanywao iyo mkuu ranaidio ndani antuka Leovan karaona rahantongo ya ndani ya huri rono juzi na zama beja za namna zajiri wala hunu bonne volonté wasenda sensibiliser zajiri ntini wafungwa wantini wasir si préféré kwa yeye prison comme ngio aussi large kaya joshida yaringwandu pia watie prison wantu c'est possible bahirenga izitwa zitia prison c'est fini relewana donc shwaralo wamtaparolo namba iyo des solutions amba vale lawe hundende manara la hunu imbwana hunu isifa kavasi mtu atwe na hali yonti wantu warongo zinira korongo avani zazi mali na zozo
Komoro sijua maisha yaliyo kwambwe mbwana ngio hunu mbana ya huna ini tile Komoro ini dunia de halo pia pourtant samani maître Mahmoud Kongo mjo mhakarma hii conference makaifanya Bruxelles ingo ni sokaya mbwana inu sabonti hokaza kifu de ko anati wa réveiller exactement de wali hule tile wasilie hunu ini wazunguro atu ini deja faidanku ilazimu ribaki yanu moro usivuzwa hunu be walie de hule voilà intogo hiyo simple hiyo si wami suala lini silo namba lini suala la duhazi kalsina ti muhimu suala ikomba kalsina tafsiri je kamsija basi taivora unavozuzi amba mabeja waende nekavaisi za jiri wasi retaha walio ndani de waime warongo wasunu rua saidie voilà réalité maître franchement comme gabo tomaya azali asmana ya tende pouvoir ya Azala Soumana atoka oblige à céder. Pourquoi? Parce que Azala Soumani kasarma sharia. Navani kutojua waka amba ufanye zotao ini dunia. Wanzuani urongwa amba dunia ini ibu haforo. Kaitojua yaka amba uskaharma nsi dunia nvani uke mauri nsile wawe weke wawe de ufanyozo ntonga lutao. Narangaleze example. Welewa Komoro kaya fanya exception Azala Soumani atuka oblige à céder de imana wasi en tant que Comorien irimwambiao amba afikiri fete atojua leovani malgré idamu aliona imihononi mais il n'est pas trop tard wa hushinda aelewe mba asi il va droit au mur il n'est pas trop tard Azali asidala amba anawana anamtumsha ana famille nanto pia wa implique armantozi narangalie azali zimali za daula tu azinyanganyao halata hao wasirna matorso narangalie vozuzi aferi ya zilengo zile ntongo nzito amba kartolisha ntia henda na mnaila atoronga wi wantoba wa mahakama mais c'est vrai non c'est pas basi mtona resultat yenzo kama ordi za salia manantini azali kasifanya sharia kasishidunga zo pia ntongo amba kastom permete azali waminsumba hadi amba zintongo zini kaitsojwa ka dunia yafanya maori kaisona impossible zoenda tazipare mpaka wamungabotomaya ukaya azali gavotomaya amba wasikarsamini amba azali zivoteza izinazabilo 2024 katsojwa zifanya d'accord maître Mshinda Abdallah wabaki 16 mois avant les élections en 2024 est-ce que va nous opposition kwa déjà échoué ils n'ont pas échoué 16 mois des abaki pour une harmaza élection za 2024 est-ce que karna mbokavanu ya opposition a échoué déjà manama tuambia mba ini ti opposition ini resistance leo de dio manarna mtu mfujari kasi unga sharia maître tapani ujo honyoni c'est quoi la différence opposition résistance opposition watu wanahaba opposition watu ka na janibu ya watu kaistahi yezilio be ile ukayezi ya halali zilezi kaomba kweli wo mtu avote wa kensi afanya mbovu aliona watu walikinyume na wa be azali kasite na halali haramu yo kaitsojwa akali yangina maana hii sharia lazim shaplikwe comme de constitution en 2001 na yo yumtoa hazini le 26 mai donc vavo wasirli hon karsi arma opposition maana karsi wanana serikali ya halali bersi voruana na serikali ya haramu yo resistance sto exemple concret wakati manantini watu warungomba vaka resistance ya Faransa ma resistant de halwantu warungo parce que walwantu
kawakotsa leo wajarengwa mateka na mtu ikomba kasi harma sharia. Donc leo aside de vanulio on est des résistants les Comoriens na résistance ini mana ritsa hao avant les 16 mois ya mana mtangazaji irongwao ritsa ritowe ajali Comore mana raingi harma résistance ilazimu tous les moyens sont bons harma résistance vavo y compris on doit waremane physiquement mana si résister car si ma opposant ba mesor tumaini ba mana zali car toujours amwensi jusqu'à 2024 car toujours mana il revient et aussi joue dans une harma mfumo banu gwenda harma dialogue yende arengeze namna zevote za 2024 sijovira na wanda kisa ye resistance yo abahande haliwanza wo resistance yo kwati harma échec resistance car si harma échec mana na cas de 22 vani na cas de 23 waskar simba nafasi donc vani timwambia nvasa namba waya bakima 10 ya uprepare ajalia heni wasi leo in mahamira rumin nevasa car si tumeenda tarapara mi 2023 car si tumeni de na karende be kartozia na vani decision yo de mana wema zitokozini leo wa Komori wasenda iva kula ukwahisha wasenda iva siasa waiva determination ambano karto juaraka halini ravera mihono na opposition contrairement i resistance halilio kula suku wanadamu vojana jelimono wadzadze watu wa makoko na mabako de waka Belgique waka Bruxelles yotsintongomba leo mtu atofike no kula ukwahisha wa Komoro wasenda ambia ba no i système tideni kwezi maître naam pourquoi tu l'arme dialogue pourquoi tu arme dialogue mana karse arme dialogue zahanda azali ule karsu mwamini karsi mfanya confiance tokoyo comme ça donc arme dialogue no waikatutsa wayatofadiza hata wae ana arme asfikira mba arme yahe to resolve pia zi problem donc karto waikatukia mtu wala kasinti niyo ya handa epia vili par principe azali na lawe mana imanda hikomo c'est pas une occasion ratée au cas non si occasion ratée mana engalia mfano wa zivote za 2019 wasirijwa mbazila tozibia de mana rakarongwa bantu wasende wantu waende waone resultat na zile encore une fois ule msomo kavasi mtatsenda watu watsenda harima dialogue zianu waeleze fete manama ode makorompi watu wale wasenda mana wavola Thomas post mana wambilo ambavale vutotolo mtu la douane vatule mtu vozuzi ikuinili ovani ya zilengo tout ça mais au fond vakantongomba ule yasera lazima alawe mana va mtu apromete wa ipostile wa yave ça wambo bala yasera katulwa arma piège zimaguizo pia zava avec azali tout est possible c'est un piège ya metoa attention tisoro ngamba zintonga reproche kazi fanya mais justement zile azifanya wakati mwingi wala pourquoi za ko venwa de leo mkia mwanamta mbushule arongwamba wafanya 11 voyages entre septembre à décembre 11 voyages basi je ya handa na bezile il est de mpaka do koto aval ya sera a jouer à remplacer na mtavolo Thomasanga donc pour revenir 11 voyages ya sera hakao bien sûr basi justement il a fallu un 11e voyage pour ils ont zi passer ça veut dire amba wao azali na système yahe was calculer zintongo en fonction as si jana exemple ya ville leo waniwaka na mwenye Umuri Mametsule Raoul waniwaenda wambilo waende tu wale waende mana wambilo toma amba watofanywa jao vale va mtu mkini atotolo vahanu ula tule mana ule misia heisa lazima watulo wangina adunge misi wala system ya zali yani tintongo za sharia wala tito yani mtu
farfelu yani mtu complexe amba waye kavasi sharia shapliko de system ya hei ibaki iperdure morde halo wazungu wangu Maître tutawambe no wengine wandu wa wakadonani wachukula participer dialogue wao makorompi wala askar swatsa karsina mahadisi na waende watsona mwiso wao wambila wana wasitevan vantu wa pua maharana wao umuri aja faransa vani askenza hirona na hadisi vale jao leo mana aende hule akorompiwa basi deni Raul ule mtakana siwa shangazi jap wakati mwenye kwenda kandida ashiruma leo sijopara azale ahukorompi ama wende mba usenda harma dialogue wale wantu kaomba wastaha maisha bora wastaha mapesa wastaha wa pare faida za nafsia yetsile namna yatu wasir nambana yansi relewa na kwezi Maître wa komori wengi wa mdunga wengwa wa ameniyo ze fikra za hanyu wa msutenoni ujota wa mbino baindini bwana ukao depuis 2016 mwenda wa mbio ntongonza ni rongo nambia wa komori na wa komori na kina twama ambaye mbwana ini tuwaswili wa komori wakubali mba hukava moja ni tu linde nzia itsoro waswili shaur keva moja leo sirenga wangu mfano wami president wa parti be na ija van leo wamtitsa na faidisha parti yangu mtsaade uva moja rikeva moja riwane mana rikeva moja dertu waswilio na huambia wakomorba leo wasifikira mba vale walio hule waru wazi vale wao kubali fikira zile de hivyo mba wasiri ya roho zao wajofungwa ati donc sambia komorba wakina toma rikeva dzima imbana ito waswili okay mwana Mohamed Abdou be sonje jisamba oui ngasina manyaso ulo Marseille manyasi Turam kayure lunga hako tulianiho msaluye mwana nyasi manyasi Turam nguzi swesu ala ukayanga sina mahamiraro amuono sina mahamiraru deja yavira kabajafanya soulèvement maswani walo maswani kwa jafanya soulèvement ebanu nyinyi hunyimlo hunu manamlo wahara ya kwenda hindi ya usiha komori no kasina mahamiraru kabajafanya soulèvement wale swala lo regiado ulo de Turamu de uzi wewe tselewa basi wasirlio hunu tisire giana rongwa tsena ile na rongwa wasirlio hule mwanama Turamu wasirlio hunu leo rina mission risifanya hazi amba zina manufa ezitokana manufa na hule rana rahenda hule sele wana fete yani zazirisfanya hunu zina faida na insi rana jera kula hunrende vavo tsijwa halintswele tsena atonzisa mba hazintinde muifanya wasi risisaidia harma zinzia pia harma fikira harma mwaye walio hule kula alio hule mbata asaidie imbwana ini donc vavo tsijwa barahenda hule deni da atsoshinda asaidie mwaye deni da atsoshinda asaidie mkini fikira za vavo be mwaye kazisi voilà d'accord maître est-ce que relewa na mafikiri manyasi tunamuhaelewa ni tukandende ji harume yisindri harume dialogue surtout receiver ambassadeur mkomori hunu Paris Dr. Amada yengo nisukaya wajua nda harume dialogue wajua toshiza watojoka yabo tutareponde wamendini fayo wajua nda harume dialogue wayani watsoendao de wantu azalawa korompi na rongo effectivement mana korompi harma zinzia pia de narongwa surtout ntongeanda de hu prometes post yo corruption wao tsovula kada yedu waenda haya akorompi mana vastola zimalizada ula si vantu na hiyo kweli yonti donc vavo watoendao wao tside wengi wa Komor deja watsokantu wa shash mana kashindi korompi wa Komor pia va wantu Komor hali ya stambu pia jeli wa kwambi lwami nsuwa jwa taleo na ko diskute nando babaisha azala ko vinga dhahabu aja wavanika atsorenga katso kubali naye wana wodo wingi
basi vao wengi wa Komoro kawatsoenda vavo wasondo isia wengi wengi wa watu yo kairo mabotsondo do presenter opposition hata kawatsoenda o serikali tena ngwambe ukaya metro wao wakamlimani wakati mwingi ukaya kamtsushinda mwarive mwakabatima preuve on ce gouvernement mili hadi tena front wa rejeter ces gouvernements la sotipia mambo cette fois-ci yo opposition alo bonze ngo konyonzima wasi harmai objectif rankonyo nzima harmai wasi objectif umtwazali rankonyo nzima dini normal wasi magonzi wakomorti magonzi mba wasija tu no wasi kula mtu na conviction kula mtu na démarche kula biti moja yo de muhimu wasija rongo vale karsin konyo nzima uwele yo kaya ti shughuli yake yo kamusu derta halawe yo pia d'accord va de mana baleo utsonona ye des preuves utsonona harmal bunjulio Mustafa tolfanya Marseille utsonona harma bunjulio ziko ahinira ntenda raona na ziko hadisi leo tsamitsana metralarifu risifanya zini meso nsoka harma intinya franco mais c'est comme ça intongoritsa ode utsanganyisa zunguvu yo de kinyume wasikarstara kava mojor magonzi ambari imena mtu mojarongo ya no on est une démocratie yo devani inisao basirna fikira za demokrasi mana demokrasi yo kula mtu kana izintinza be de ristai de sharia na sharia shatu de azali hulawa maître nam ngetsoka uduhelele ya président Azali Asmani haruma couloir hun Bruxelles quels sont les mots jomambia imwahide ula lakini na Azali mnatsomwamba Azali kusifikiri fepi mana namnawendao wa ajali ya inafsi yao wa ajali na familia yao na ahali yao wa ajali hivyo na umuji wao sikia ntongozo waye nafsi yae waje mazae ahali yae umuji wae be na ajali ya Komoro basi jo ajali be zo ntongo zero je ngo jomambia haida ngetsoka muhelele na katsumuhelele basi vavo tafadhali ulishe Komori ni nsi ya amani nsi ya maislamu ya kwelu usije watiambia hanyo wangamize nsi de utoziliva bien sûr limengu na kiama na wawe na ahali ya unati et puis mwambie be na tobenza aika vao nsumwambia na ambare yake vao mwambie mbano akhlabu mtumshe wayo ujo rezone mtumme kutafadhala ambari wa mrezoni labda azalatu elewa amwe message kijajo kai muheda ula waiche timuweke na mtumshe maana na mwangalie fete watukufu en 89 wakati hizi reformu za kufanyishia à l'est de l'Europe de l'Est wakati Ceausescu ako ulawa wae na mshewahe mana mtu msheule portakati na fonction mrumsha exactement de ule mawanyukie ilafudhi rongolomba kavasi mana mtu mmeareisi ona kaka sina mtu mshemwema yede de tafsiri hapo atafsiri ujo sote wa crewa fonction première dame no timpaka de ule de almashawiri wa handa wae lazima amkonse fete lazima bambila Macron leo manare mtu mshaye mtu mduhazira na wae be manantino ana conseiller mwema donc sincèrement na impara Azali harmwe couloir na imwambia bena tsovenza ntongozo ambara azikia azashwara d'accord ngarengao mwanyasi mtukufu tsa hoya uzise su maître suala alors assalamu alaikum papa Chenko maître mshinda nguhishilio marhabana ji mwana mtangazaji le suala ne ludisa o maître ngamuziso le suala lindo kaya hele suala la uziswa ne mwana nyasi twiramu ena mnaje hiki yakana merode wa he gouvernement ya Hazali Uthmani ya changewa
omudandu wo yaregambio yalona makazi kunu Faransa alafu ngamanzole swala hilo lireponde wando ilitira myale yalishie haukaya twira Mungu amdishoka sisirende ezi jaje wa serikali yachanje wajana yatawa yalohunu ilonde ile swala la hangu. D'accord. Alishikwa umanyasi Papachenko. Katele wandu nganja afanye contrepoint ya ile swala la umanyasi turabika. Si ede halo. Ne anahaki mana effectivement yo sone samba. Leo kikia kana azali bras droit wahe tuwa ni kashinda mustahimilia abaki baisha kasimba uminibe nakakika tawaja devo ujoi hatari mlindao devo jomba ule katovenza amona tena komor donc va wasir senda rafanye ntini raimwenda na orsi jomba na zajali za tu za hule tselewa feti Maître Mshinda nam sur la ngunda inuka ya zendongo mreproche azali asumani azenda uharumai masiwa madena mnamzambao yenye nyinga mdomonoke dhamana azali wa eche au ngeena wanda azali tutaka wende wanda swala onelezalo feti swala ndizo mreproche azali abaha elio kanga mzambao mwende armai community international kanga mzambao kaya dhamana azali wa eche au ngeena wanda ngeena ekipe ewa vale harma wasi wantu wa sharia senda harma sharia vale harma mtafanya unai au tanjema uka mtafanya be uka na macomplice toujours basa zali ule de auteur de halairi wao be na macomplice vale karto jua meso serikali ya zalini alawa ba sujuge wa kasina macomplice wae osi wa juge wa yo farudi mana de harma jugement harma zifungo lazima auteur waye ukana zifungo zengira na complice donc voilà yo ntongo logique ya donc ça veut dire bale au Comore rahi daula kiahija wantu wengi watovira mahakama elewa yo absolument mana warende na ha degré za mbalimbali. Voilà. Maître Nguminga mtejei parce que est-ce que harma combat ino amali omamba au résistance il faut des sacrifices parce que ngarono wa Komori kwa tabia hao umaskini ngwenji zao odelanka ngwenji zao est-ce que franchement il fallait pas aussi maudu mwafanya geste ka il faut wanati rebeziwe haraka rohimili parce que ngarono même à l'assemblée ngamamba contre kabati tout ce que moi daula décidé ngazi passer à l'assemblée. Est-ce que d'un côté aussi comme tu dis là yumo wasi la wamariji fanyao wala yutilawa mabe zi regret zi majitorlio nayo devuka shishinda ratia zinguvu zatu taramhunyuara mtoa azali haupesi yorsiji kulo kwaisha yo kaisir ladza si maruha na zifikra zimbar tofanya jeje atarshinde mondowe waduimu na sangamize nsi yode ntogorenda unayo est-ce que ngahoma yo kaya rohe batinokaya haruma election présidentielle est-ce que ngahoma yendo jina chotindi o maître waskar simlinda azali na election ambarumto ha voter mana askar senda harma voter donc ngahoma yo kaya rohe rita soit de halra rongwa communauté internationale irsaidie yumpuse alawe aelewe mbavale katujwa baki na kayo kaiskiri de wasi hufanya namna nchi mana wanama makestion waja warongo mbarende wasirisifikiri mbajera kopara ushinzi wa huwa saidia upepli yato mana odu watambi haobe parce que Yusuf Mohamed bwana hazaba tena katia kaja hunu na mje vale ile hujaile wairongo wao ha ushinzi isubada kamenyesha isuenda mwili rete na ushinzi welewa maana Komoro jera kushinda ruwasaidi hali ya lazimu watoima maana walemewa hakwelu
watsoima wa mtu azali nasiri naitwa mayos kayarlawa halino wantu watsaho rende no senda haushinzi rimtowe donc na ushinzi wore lazima ruve wa Komoro waime wasiri sifikiri ambaye hadisini diplomasi halira engage itsoja na faida itsoja na mavuna diplomasi parce que on crée victoire akati et président wa Union africaine président Sénégal Macky Sall va annuler voyage yahe créer comme quoi c'est diplomatie opposition ifanya voilà alionsi voyage ile na kai annuler wa sababu be ile zimbio zatu zipeze vale ziye wazi zile de faida pourtant garisha udati selo amba siregea mujorejei be katsoregea harma iform do yoyo maurde hala kutsaende atsoregea na ntongo bekatsojua makisala aregea Komoro hale akotsaende basenda na mwanzani wahe azali asenda anakaenda atsoenda hali yengine mwana mimi tsikanza urone sembavi enamna uona ye action ya he porte-parole du gouvernement ya Azali Assoumani Msedi ministre Msedi hali nona action les actions basi Msedi wantu pia umjua amba msaidie ule de msaidie na rangale tarehi yahe halafanya tarehi ya siasa he basi tarehi ya ukamba ya hulisha wantu indifferent mana msaidie miongoni mwa wanafiki wa siasa wa huwa Komoro umedi msaidie miongoni mwa wanafiki wa siasa wa huwa Komoro vasani mwanama mtangazaji akonzi samba vale azali na antwa basi juanto naifikiri de msaidie bale de complice dubavu lamti msaidie msidale irongo mizito ya husu rais Sambi humkalifie mtu wa peu vale waisha umana katsalisha pouvoir msaidie leo do handare mabaitourna tarongana mana Sambi wakatako tsaende msimezi hali msaidia mtrete bahule tsima ule msaidie no mtu mnafiki wa siasa kasidi et pourtant on a mettre ngombe ukaya lui au moins il a compris la politique. Non, basi très bien. Il faut pas avoir des stratégies. Très bien. Non, yo kairo la stratégie mwana ma unafiki. Na revolution wasema Islamu kwezi. Mtume afanya siasa ukafanya. Mtume afanya siasa. Sidi alrambilwa. Basi siasa mtume yo kartojwa raifanya wasina asema Islamu. Be watu wakubali mba watia siasa yo de nguo ya unafiki hipokrizi wizi na zozo no siasa ujofanyiwa proprement na watu wao na watu wao wamsaidie wamdailia wao watu wachafiwa jaurne wao sio sijua ndo harana mi ukaya mtume wako fanya siasa c'est vrai cha kufanya siasa ende pevon basi exactement wamine sifanya nende pevon sana fanya siasa kwezi watukufu nende pevon wami na kati siasa ya hurenda zema tisitaha sabu mjua mbaratojua vanu wasirla warende ritaz post wamitska moroni 2017 kabla tajahunu ti approchewa na antu wazali mbarende rendera manami mzuani toshindari sakade wanzuani Sambi na wao ti approchewa wallahi naidin na vote simwambia ti basi wambia mba tambo atajibu ntogo tsenzangu maana wamtelewa mba Azali mtu mnafiki magushewani mustadran no mnyawe mgazinja donc tijua mba kutojua wadungamana na mtu urunu wafanya siasa ntahafu ya hutsongesa wende mpevoni na wami siasa ntanifa nende mpevoni tistana duni maana pourquoi je m'explique wamleo vanilio nsino alhamdulillah wanangu wasoma sina problem za unono hauna hikanazo wamu paratijiswani alhamdulillah vanu wamitsanti mtukasiwa mbadileo de meso ikiema de lazima mtsarengeleze donc ntsali siasa nende mpevo na hiyo kaitoka mbani ibe mali ya daula au ni benzotsaha
nirendezema nifanye nsi yangu nensi tarehi kula mta ude mshinda yodi toni tsao leo nsaha na hifa vani wanangu waoneana wantu warungu ule mwana mshinda na kena baraka yodi ni tsao wallahi bezabaki wamtisa utajiri ata maana hii ni muhimu tisa utajiri wa azala tsao anazi hoteli hule anaja umtisita wallahi sinfanyati wanangu wasoma watofanya maishao wati wana nyumba wasilala watu kanyumbani watawa ipara maisha wenda wanunue zao wajiri zao basi be wantu wani yode mana karswele wa harmo insile azaliba nutahamalita uti mana lukmanaje adunge akene yezi waja una uletiza ngurungula de naje no zontongo ikomba isamtu mjufumo dazi fikira afikiri mbavala asifanya ntongo ati donc nsanmambe nwanama ambaye isiasaini wantu wanirua rongo vani msaidie na wao wanu wantu kaomba ishtwan hao karsina raisonnement moja wao vingi upara wasirtade insi ipwenga wani mengon mantongo ndi wani avocat ti somo droit nakaleo tishindi para komori tifanya sharia amba que le meilleur gagne kavasi mwana wa hatu kavasi jau kavabe leo sharia de apliko ça me suffit yo intosho mana nsijwamba leo manartao raja faransa vani devo jomba wahikana haki yao usipara usenda mahakama wahi uendo takupara haki yao bekarsija faransa mba utajiri auja wo maratansi jatu de ukamba waikavanu waraswire amba wao wa manadamu uspara zaki zao gasina watu kufaringa wanu ama mwanamsho hatu mhaza ngole sokaya eske malu ngemu haida ula hatulu quitte pouvoir nga près yoringa et transition ou itene mfano par exemple ala nakaki mhaza nas na revolutionne wasi naka azali leo antini ewa tofanye transition organiser est-ce nga près yo transition après wami vani msifikira mba wasi pouvoir ile risitsa wakati le plus tôt possible rejoindre insile rinyongoe tatayari beti bien sûr tsukamba azali de je ne me remplacer azali harmazitno tatayari azali ajujewe rihensizi sharia shalazimu riunde insi hali lazimu na watu pia wajujewe wa komori ipare ivo picha lansi ya sharia nansi ya ubinadamu bilo tide picha bionalo ni sawa ndwa ringa warenga ze wareishise warenga hamalu malilo la Conakry ils n'arrivent pas à organiser les élections présidentielles au rang des civils. Est-ce que ça donne pas de doute au Harma rahakar subutu to conclusion rizo Mali warenga raha wale lele mena sanctionner wale zao zangina be Mali rangu warenga raha kafanya mezi ya utsongesa washinde wa organize election mwamtsonu wa Dumbia wa Guinea arenge na waye discours zahe na ziti vani muhimu des peuples iyo ikaomba wasisuete wasibetile za sede ya warongo wao na mafiti watoruongo tajwento ngwarende be des peuples maliens ivenuha ba mamalie wajivi wanazitongozi walaka wazia magine wajivi wanantongozi basi leo jila azali wasiraswiri na hiyo tawanyi mtosikubali amba azali jila kula leo komor pia yato frahi yato fanya tsikandani musa swala nyindo jina sare na wa naino en tant que mwana mzwani ala harmashiso shanzwani mjini bimbini ikanga we d'accord ni zwana ambao eli ukanugwa jua ukaya mzwani nga kurandaro ngawe kuna ya Mohamed Bakar ngawe kura ya Mustadran na Sarkozy ngawe kura ya Sambi na Salami wanugwa ambao ukaya ya Mohamed Bakar ndilo majoritaire mzwani ngawe d'accord au d'accord zontambo bombe tukamwe soka ya Sambi kati majoritaire yani zopia hadistu
nzuani kavasi kura Mohamed Bakari kavasi kura ya Mustadran nzuani ya Sarkozy nzuani va wantu zontambo nzuani vantu watambi hao na wakastambi yani kastambi entre guillemets watambi hao kavasi mbaule Mohamed Bakari kavasi mbaule yo kweli namvutishe fete ndo maana swala yaja ieleze nzuani vantu watambi hao maisha watambi hao mbakasi volo kasina nafasi ya hurongoa watambi hao mba wana wao kasoma watambi hao wati wao kawasita leo jeli wakokia tajeli de wawe uende urongoa mba ale si umvume na nzuani uvenza kufanya hazi wao msiwa jua fete leo Mohamed Abdul Jeli wakwenda urongoa mba aya namgie hazini vaziza namfanye vazinti basi wanzuani wato ureme ya masama zinzia zifanyiwa wapara marhafu wa hinwa na wato ureme ya masama kawasi na shughuli na maana ntini azalile wakasi venzo wanzuani ewa kazali Mustadrani Mustadrani na Abdul Kamali wale wala wa harmo muji mtukufu wa Sima ikapitali ya Shisiwani kamba devani na lawa na wale kashindi para wantu wa para 10 mba watu wa remi ya masama hali zia malizi Mustadrani Rangwima ana azali kashinda afanyanzia ya 5000 metre ya 7 kilometre nzia ya hula wa bimbi nende simayo atampunda ya himwenda nika ishindi mana kavasi nzia tena abadan yo nzia ya tula rangu wakati wa wakolo ya kama na gudro mwema akatabasi kavasi nzia important ya sentiment comme na va président de l'assemblée va ministre des affaires étrangères zo basi wambilo wa nzuani wato au wa shisi wanu wato fikiro mba vale va mtarungulo Mustadra utona mtu suku Facebook aende ule akondomona Mustadra namba envelope zema amba envelope complete aima hirongwa malambe tume wanzuani wako en complète la mona Mohamed Abdou kasina ministre de la défense wa et gouvernement de libération yaziko ya one sokaya et pourquoi Abdou Amada et pourquoi les Anjouanais comparent basi nzoregeza swala basi je wa ngazi jaka shuka pare no it's question ya Anjouanais ya untini simwambia ntomo nakava wantu wa resisteo kinyume na serikali ya azali de wanzuani c'est akweli ayo je nsumwambia important ça se voit pas mettre on dit la vérité parce que ils vont hana wakati nzwani asenda aronole tengo aeroport mjua zijiriwa wale wanzuani walivao mpesa wauvola zitambo na wantu wale vatambu na wantu wale ni wao wale va wantu vale wala wa harma i kapitali ntukufu ya tumtamlu wao wasijulhana na wale wantu wa tukufu wao kawainde vale na kati zipambo za 500 euros je vous garantis mana wantu wa tukufu 500 euros na 1000 basi hiyo kavasi mkomora atovolao shipamborisho bagikemba asende mana yo maisha assuré selon lui donc wao soit para nzuani soit para ngazija soit para mwali yo tile wantu walidi wao beleo et puis va wantu walio na anafikira wa wantini wa kinyumemba leo wasifanya mana wana rankini zao hizo zikazilawa maordi hali zilio naam eka mana husite gouverneur Salami husite Sambi husite Abdallah Abdou Hassan dokondo wao bano chundrao ngwa hushiliao ujuta wambie ngwendine metrushinda na tu nsani wambie mba wananyasi rsimfikirini na huenda mbio be na mtenebo na mstamili be kavuna jahazi ya mahamia baharini wala kavuku kavushe wala leo zdulmazim paraniwo
wasisikitia kabisa na zimbio zindendao en premier de wanyi mana wasikweli ra tambuni nsia tambuni bera mwenze de wanyi kamsi mwenze msidulmia zarwambi wananyasimba watenebo na zimbio zinirisizenda hususan de wao na ijahazi kaitsurwa ya mahamia baharini na uku kavuku kaushe. Donc voilà, zode ntovortsa rwambie mezinga wave subira na nguvu za mwili washinde wa resiste ata mezinga artole likafalini komba de lar para armines. Maître. Naam. Sambia timoka sambia fwenye kajafa wenye. Franchement oui wamula gwa toujours franchement. Wami intongo ini tambishao harmal swala lini devo ikomba risi rina ifami ya sambi ikombara harma nsini mfano side walio komor de wasilio van ne karshinda rakensi au zorakensi rarongoa karshinda razidunga zaenda taza para mwiso yode ntongo intambisha vavo wami leo unbai fursa hiyo nirongoe nambie bo wasijijua mana kamtafadhali ra kensi ra hadis maurde hal rakazandisa rselewana kensi ra hadis maurde hal rakazandisa de labda zatsuka na faida. Il n'est pas trop tard. Voilà kavasi wakati kwamba watu kajiu ka rattrape hasi ritoshinda rattrape wakati yode zangu nsorongo amba wamtsaparo vera mihono na ruazi na wantu nwambia wasijua rikarandisa démarche ikomba zo zatoka mkinisha vani zifuzu au rijua mbakaza fuzu randisa zangina leo riva na ozmengo mauri leo riwaswili na mtu katsojwa oya na mzosh tswani lazima mzo upuera buzivo oye bemtatso jarunga vale wami tifanya jao no zio kartsojwa ravera mihono raruazi zode ntongo nzam so alalo linjivya kabisa na mistumaini amba jawabu la lininija unalovani wenye la wastahiki watso livulishia ata wa regiane tari rirendazi ndongo shingazija rirendazi rijue amba zitongozini kartso jua ra kensa halini rahifanya maori karsizona au rafanya maori leo zijiriwo haki no kartsojo basi kweli rsiwana harmpuru ya insi deva wanadamu mba wao wahiwaniliwa mauri wantu wanilia insi yode hali iko duniani leo maprisonier wa wengi kabisa 140 150 nzuani de va prisonnier salami katsofana na prisonnier wangina awelewa mana salami unu atsojua katramwa libya ala atsojua vingena wasalia sambi katsojua sawa na Muhammad na mfano wala ntukamba do unada bede de ipua ya mtu na engine maître Kamurechei, est-ce que la peur a pas de limite ngamjelezo parce que afikiri une situation ya kayajiri et drame ya kayajiri ya bapale c'était une occasion les enjoignés hawando mjini wa bapale ils réagissent. Est-ce que au moment donné la peur a pas de limite maître wamisifikira mba hulka zatu za shikomoro lazima tishinzua no tu be shikomoro wasi mapasifiki yangu wasi wantu usalama karvenze baya tamu zongo sifikira mba vantongo urongwa bapale biwa misirenga example wakati commandant Faisal Aulawa kandani Aulawa halimujua en fait si halinjua
wantu wangine amba jelikati wa Komoro kawatso kubali suku ipinda la vingwa halle waenda vutwalo abu wakubali tsonoma orita azalia uti zangu deni akaja madzihoni au aja Tanganyika basi zile de Komoro tout dentongo zile zifanisha de harmansi zangina abadan kayatsokiri basi hiyo sasa nentonge abapale amba pale aulawa halaulawa wantu wafanya zile leo yakulazimike va mankata la kuti la ou pour pour dans be wakomoro ma pacifique yango na hiyo de ntongo yaritsongesa inde mana azali mahakumi akensa twadia fete wananzi wa Komoro aelewa halacho parisa halacho fanyone tudewa sema twama batu wasoelewa d'accord mjoroje mitramshin mwana mhamdur kabadi mana mitramshin da haurenika détail par détail ezajiri Belgique capitale à Bruxelles ujutsa wanalize namna je marhaba wana masaid turkaya namna rejo analyse au hali rejo hamba ye intervention ya maître Mshinda non soma maître Mshinda Abdallah président wa MDC haone savanu haufasoha zila haziza hawo kwa zifanya Bruxelles capitale ya Belgique heliukaya wandu wajua ukaya uskwajana ya hoa vakaya yesome ya hema chef d'état africain nane européen donc wakamjilia nabo donc e diaspora nusu ya diaspora ha Komoro liukaya maître Mshinda hakamengoni mwandu wate wabele delegation ili wande washemeze waule sembavi za habari sijirio homa siwani ma chef d'état wakujunda hiyo voilà donc et stratégie waifanya ndini lukaya yeveille c'est-à-dire infumtsano wafanya conférence de presse donc ebiti ya conférence de presse waifanya hiyo helio kaya wakawatsanganya unaona nyao wakaumasiwani waka à distance donc yakaorganizewa ne presse internationale iho Bruxelles donc et conférence ibirindo ali message ao ipase e wakamtsahando wendeni wakamtsaha kaya hoshele wabotasi la ya owa et ma chef d'état wajoka hasuli Bruxelles wasomeze journal wasome contenu ya conférence de presse ya fanyiwa infumtsano c'est surtout la candidature madame Abdou c'est donc vraiment malin parce que anticiper avant ya jeudi wa kujiri sommet et ma chef d'état wajojo urambua ezijiro Bruxelles donc helio kanda hizo utasi la ya owa la jana henimru wa siasa ya anjia Bruxelles shaha pertraye journaux elewa ukaya wa Komoro jana wafanya conférence de presse donc waone contenu voilà donc abaha pourquoi parce que ima journal ya Belgique wa souligner et conférence idifanywa ni maître Mshinda tout à fait voilà de namna hiyo donc ya objectif ndini wowo ona nonzo wa souligner na masai ya délégation ini yatendewa ni maître Mshinda wakawonokaya ngeladimuo zetabu parce que ngwamba zintabu ziloma swani ye communauté internationale na les union européenne na les union africaine warenge e problem ya Komoro ni waitwalie union rishawi wanza wakafanya hata noye communauté warenge problem yinu waitwalie wayunde shawiri manama c'est surtout madame Abdou kayishia maître Mshinda avec détail par détail et namna kawolesa iza surtout arengeleso ezajiri Genève tout à fait helio kahazone sandro zendongoyo emana rarengeza ezabira Bruxelles et référence rakani deza Genève parce que za Genève kazjabirando donc et message kajeka ya passe namna wakati shahunu lelo et message ibiri namna wakawona masula donc ibiri hali ya ladini helio kaya honeso kaya emanif ya kajana ya hoa wakakaribu watoka karibu ne nyumba ya kaya ya chef d'état donc ma chef d'état eni mahala waka etage waka reka kwa deuxième reka kwa troisième shawa kuona walobonsi wahabilio donc na yotsile na mnazo ngozavira Genève donc de mana ko no kaya ezavira Bruxelles zibirindo e message hao
ipase madame c'est surtout madame Abdou il a intervention à mettre mchini ikarish parce que haone ça bizonamba uka z détail et surtout ka ye police wa wambi uka enyo ndo manifesta wamba oui ayamba na mwimea bwandu mwajwara ngoza ngomunao ni bahanu mtohima banu ngwato monane ngono kazijahisa tena baada zisiabo shawarudi wasiho metro ili wamesema raia tena baada ya chef d'etat waono shawakanza wamesema raia donc wasio metro vile ukamjoka ya metro waka dunia inji donc wasio tena wa manifesta ili maraia waone donc wadifereshia kaya message yao ipase enamna waka waona masulaha ibira madame Mabdou et c'est surtout c'est comme un match de boxe parce que et Katele Wando il a stratégie ya bali wane ne opposition il fallait frapper fort coup par coup hata adversaire ya santé et surtout au Safara koja kaza yao chametre elarif habaki ya poursuivre zilazikao waziki anzani tout à fait donc maître mshindao ihacha lelo bantasi usikwa leo mwa cha maître elarif habaki hiyo ili ya poursuivre yaone wala wandu wala dhimu wala wandu wawanika ze document parce que wanu wabala document wakauremete wandu hiyo ili afanye suivi hata yumfumbili la voyage oreje unu pare c'est surtout madame Abdou rono ila namna maître mshinda no sawila sentiment kangi satisfait na ila déplacé ya très capitale ya Belgique nge satisfait hakuyu ila namna bako wafanya hazi na ye hazamba ndo banu ngushukurio wazazi parce que bakawa jaza hatu ndo hazi hakuyu wafanya msafara wa Paris na wala Marseille na wala harma region ya Faransa kwenda Belgique donc ngone sokaya wa Komoro ngwaona hamu halisi zenongoyo zijirio homasiwani naenge na tamaya ya ukaya za instance international wajorenga ye problemu inu waitwalie ili wayunde shawiri haraka he namna ya zone sabano marabasa hamu soma na ndado et surtout maître msinda hasilinyo ndongo saka muhimu kao c'est vrai wanakodomoka wamuka na mje Komori bae ndiwembwa niliona mje na mje maître msinda ngone soka no banungabo hazi kuifanya wao no alobonze évidemment des hazi de diplomatie hamande namna ya zone sandovanu kaya et diplomatie hazi ya diplomatie waifanyao ngio majeur hapo harmwembo na inu parce que nge bousculer regime ya Azali Assoumani helio kaya ngono kaya nao yanda mfano msafara wa Makisal helio kaba haka president Senegal gurejei homasiwani shangu johenda ha objectif gujohenda ya balai shawiri heza ngo zijiriyo shakana hendai ho kaulande mwanzano wahe ngumlalio amari wono umsafari hali wakawa wa anosiwa mwandoni hula ngwendo ya unane ne regime ya liswali ya Azali Assoumani pardon batina yo opposition donc opposition kwa taka watilo hata harmo programme donc shaye yengo ne sokabano msafara wabili Makisal yakahufanya hando maswani shangu johenda ha objectif ni rojina ili ya hunda shawiri au yafanya proposition ya hezijiri yo maswani et puis souligner tena Mabdou c'est normal souligner bato on sokaya imwahedawla ha perdu la première vice-président wa Union africaine tout à fait azone sabano mbokaya ila kejaja o hazard abungone kalelo bakafanya organisation ya nyumeni harmonia Union africaine Azali Assoumani kajatilo ila des infruits za hazi ya diplomatie waifanyao ya opposition roi lohunu ndani madame Said madame Abdou quelle note objenika mtukufu watu kaya ze argument mettre mshida yazitoa banu president wa MDC ani argument bako henimru yakalunga ye emission inu haelewa haka clair ngono haelewa clarté ya kana metro donc afikiru kaya chaîne libre ye notia hatu boko au maximum katika paro haudu mwa 90% donc afikiru kaya iwaswili havo e maximum ya notia hatu donc betre mshidanga jo mnika 90% namna ya jibu ya masuala ya hatu manana sasa kama haibaki wandu waridunga wao wadone notia hao selo namna welewa namna ona argument nous rendre hommage wa déplacer depuis Sanatza et Faransa
kwenda au Belgique capitale Bruxelles capitale ya Belgique wende waonese utikufao c'est la liberté hein c'est normal wa manifeste mitramshinda est-ce que ngaona mowa jutsahu utekeleze parce qu'on luanji warunga wala hata kwa tukiri rahakwa jaroha linyi tout à fait c'est 300 personnes là ulunga pas à pas il a intervention à mettre ewa no kabla karamaliza mpango Rabuzi nsumvo sheria marhaba dewanyi watangazaji mliovani mwana malio hule harmaizi mashini o maza za hento saza za ngina dewanyi Mohamed Abdou na mna wa resume izintongozo sifurahi kabisa maana uresume wawe na Said Hassan mresume fete esprit ya mahadisiani infrahisha ntongo kabisa na mimi simwankurajeni mdunge namna hiyo mkontinue namna hiyo shukran zavili na kota ni rongoe nukta muhimu vani kamwanzisa yo be ya farudi ni rongoe dokade izintongo zivira unzuani mzisa masuala ya concernenzuani basi ilazimu mwambie namba situation ya nzuani iyo tofauti na situation ya Ngazija maana nzuani azali aifanya mbashwa maksus azali avelea mamitra wengi Ngazija na mwali rangu majandarmo da mapgn ambatsuwa nzuani haukamba anatuhuma na huria mba ikanzuani hule watso renga shisiwa vayo bana yersidale amba vale izi maswalani ya mwazi savane amba vale nzuani vale be wanzuani wahashiri fete mba leo wakana haki zao azali awavu hao de tournante yo watukufu na kutsamunbe fursa neleze inukutwa yo ili wanyi muyentegre harma maoni yanyu amba wanzuani katojwa wamvenza azali zile pia zile formalite zile formo za namna manava wantu waonaonza na zile namwambia ni wantu walidi wow de warengwao wavola akwelu wantu walio na tabu tumwambia nvani ba wanzuani kavasi Mohamed Bakari kavasi Sambi kabe wantu watambi hao na wantu walio fete au entre guillemets basi wakati madamu atambi hambilo mba usija urepashe gari uvole na sandwich na envelope ya 10,000 francs au 5,000 au ta 2,500 wallahi bilahi zompesa mtu wenda na wantu wa sible wa mijini de warengwa vavo na kusamwambie mba de wanzuani au fond inaile mwezi mgatorva ushinzi na wakati na mfujaruna lawe irtoparana vani mwenye senba mono ntonkada ile mono ntonkada au de komori irtoparana de ho donc wanzuani waelewa amba azali awateze sheri vaindimu azali aregea amfanya anisi pomp ile wanzuani wairenge nai azali azimi hopitali ya bambao kaisi hopital ne anda hedze l'hopital ya reference ya El Maruf zo pia nzuani kasi wa jufu mwasisi jwa fete tawanu warongolo Sarkozy unu ministre wa tinunu porta bila ya voilà ile hadisili vale Mauri Sarkozy no lazima na no fete ntogozi ile henalio nayo contre Sambi dangia vale apare untini anyese ile ni aya zorongo amba Sambia mrende nai wakati wa debarkoma jau angia vale ile règlement de compte bekavasi suku Sarkozy ule alio mrahafuro ya na azali vavonsan mwenye sen woda alio na azali anis zi declaration zahe mwiso mbeli nyuma hunu mtukamji bafanu mtogaitsa ana azala ukasina azali wale pia wasele wamba wanzuani wa dhulumia
mzwana usurpation arengewa zidroit zahe. Donc kavasi suku vatoka uvenu funzuani azala avenzewe nande hai wayazala sijua mbai ajadia ya nzuani asijua fete indemana arenga pia aljeshi la. Est-ce qu'il n'est pas fort en politique, Azali Assoumani? Il est fort en magouille. Il est fort en magouille, en manipulation. Il est fort. Mais il est politique. Est-ce que ça ne fait pas partie de la politique? Non. Politique, tu vois bien définition, Vani Manama, Hassan, la politique, il y a droiture, ou rahafu, il y a vos politiques. Parce que partout on voit des coups. Ah, bah si. On même les filles. Mais il ça n'a rien à voir avec la politique. Lazima voit que charia, watu washudu kula mtasi converger. Harma zipeza charia zile. C'est pas le cas pour Azali. Azali il fait le bordel. Iwaye asifanya zintongo hadi shahesh mwambia kasulunga sharia. Donc simalize hadisi ya Anzuani. Donc Wanzuani waelewa en grande majorité amba wadhulmiha Azali kawavenze Azali mtu ikomba desilarongoa ikibla ngazija desilamwambia SMS wakati wake ambassadeur na renge vani Wanzuani wale ile ntrogo zile shona na Wanzuani wazele. Donc leo nakotsa mshedi shen vanu anamba amba narende ta Wanzuani wa harma nzia za hulibere parole wa anti Nasir Tozona kamwa venzi imezijao Wanzuani watojilibere nsumjidzana amba vozuzi tirongo avani mwinote mbativingi katiba Bruxelles la rongo Nzuani uni memorandum na ini ila Wanzuani de raveleshwe mbani tekeleze Bruxelles Wanzuani vasihia urinyungu meso Azali mkina tenda fanya sizahe be lazima Wanzuani kaatsorwazi mtonira telefone besukuzija ukamgo avenze rtona iparoli Nzuani banata mkatsokiri on va voir. Donc on a kotsa inukto yoni souligné vani mwambe mbano na rkea shiri haya na mwangalie hadisi ya mwali senge mwali mana ziswazili zini zele wamba iturnati azala siwa kaitwenda mwali au reunion ya M17 ya reunion na ile ya vili vafanywa Jersey wantu wasire inwa hii ntini wavala wangazija wajamwali wati. Donc uzopia signes za wenye sabano Azali ka triomphe be Azali harma na zinir fanyo pia waya sizi jo be harma kibri de achetwan de kibri achetwan amba andi savani katsare gya nyuma asiibu antita yani mana vanwasi wa komor samani mtimo wasi makuzena warabu marabu wae atone hufa karaona Saddam Hussein alafanya karaona Gaddafi bon na wale ngade wakwani ya zinti zao na ntini na mparlopa Azali lewa akulewa de asona mbaboro waya asenda jusqu'au bout voilà. D'accord samani watukufu kamkarudunga harma shene bidukobore dom shukrani boshila marhaba nyezimu na mtukuzeni na mastamili urudunga mwaka juma komate na udoneze afzani mtirete koma upartage na abone shene bidukobore no mabeni kushikwa mauli basi na rendez-vous da sina fucking bradabi vice-président wa RDDC kao proche d'Azali Assoumani. Il va-t-il tourner le dos à Himouane ou à Azali Assoumani? Il est en train de faire un virage. Garto si lungo sukwa maudu hamane namnusi joao hasuhete handishia directeur de cabinet yende a participer et dialogue kajajibulwa et gardo zilunga mahajibulwa kajajibulwa ardolunga belezo zaini osukwa maudu batamana fakim dadabi mjemdunge. Est-ce qu'il est en train de des barua ya fakimdo des barua ya ndishia directeur de cabinet il y a participé kajajibulwa gardo. Est-ce que Fakimdada il a traité
tourner les 2 mois et là où la Zélasman, est-ce qu'elle est en train de préparer ses élections présidentielles de 2024? Azamba, ouais. Gardo Zilunga Oskwama Ulu Watukufu, Nomboshira ni Maraba, Nomabia Nuka Mtsidwazi repartage événement Oskwama Ulu, yo événement donc Garimparao ni Hawenji, Mjemdunge Fakim Dodabi, vice-président wa RDDC, donc Maoudou Moudoja ya j'exprime parce que directeur de cabinet wa Azali Assoumani wako Fakim Dodabi hamandishia barua inu ili ye parti yae au ye diaspora wakongo wa soutenir ye régime ya Azali Assoumani wa participer harmwe dialogue donc kwa jajibulwa donc Fakim Dodabi lelo Maoudou Moudoja jeleze yenge déçu et kati déçu ye hajibulo e kajibulwa donc pia ngujo sababa no Maoudou Garimparao defenseur wa he et politique moi daula Assoumani donc Maoudou ya jari jibu harmwe plateau de ya Haitian Libre de Comores na mkaidili no mushiliza na watukufu kaya et jeunesse ya mji mtukufu wa Jongo wa nation culturelle joko uendelea harmwe mji mtukufu wa Marseille le samedi 5 mars ngarjo mundani mparticipe maana mjoka zinu pia izoleze oforo hoseni miji hatu endeleza activité maître Mshida naam avec plaisir au récit au ndo tukufunu harumali daho na heshima kwa surtout zile hazi wakazifanya na joka ya ukahulemewa ne hukubali au sinye kaye ya Haitian Libre de Comores wanzihem na moyaho yabo ibakitare uka leo handani wakauvira harumwe Haitian Libre de Comores maître Mshida donc rihundo tukufunu lelo nasi rijibi wa halis rijibi wa marhaba maître no shukria ukarudunga depuis Komori mabaki mwastahamili mwakaudunga Komori nyandu makajunda Mayotte wonte pia mwakostamili Maroc wakarudunga depuis Maroc la Réunion parce que aussi haunji oradishia donc lelo kana wanwanyi menibu ko kwa rodunga do wanwa walo Bruxelles rodunga ni wanwa walo Bruxelles parce que quand on joue suite ya événement ya Bruxelles donc gariomba ombaki chokale lo bai ba mkanza Mshida chana mkazane mdori duga donc ngo tena wewe kangwanzo uje urongwe Haitian Libre de Comores wa mlango ubulo ngoto jwa huja wao uje uone teze fikira zao reka siasa reka projet kangawe na projet reka association porque association mlo na projet manzo ilo hunu au homa swani kamjojwa huja Haitian Libre de Comores mjemjeleza ili owa Comores au wanrupia waidunge au kangawe ni mashughuli ya hao ikangayo hunu Faransa au kangayo maswani au kangayo nzwani au mwali au maore mtsawurione Haitian Libre ngejoju ya fish idunge événement ya mashuli yao donc marhaba watukufu garimshukuria oni marhaba abo Maoudou tena kamduna zila hazukaudu wazifanya au no shukuria no behazi salamu ando wajihunda waru mji mtukufu abanambani ka waka orinunga emasihu yanu marhaba menji muna Muhammad Abdus kauna mo utayata urajutetena marhaba ranzi wanungo obanu tujura kwa jaroha kaireni mru yanzie rijuo mahala warinungao ani harmao mji mdo aliyo kanda hunu Faransa au harma ensi mdo yaliyo ekange harma nsinyo jina ekanga wa moroni ujuna anzi habo fanya mna message ukanga wa moroni ekanga we kardioshili ya maître Mshida ya someye ye mokaudi ya hatiza Haitian Libre de Comores ili wandu warungao washinde warabuwe nombushila ni marhaba vraiment ngarishukuri aoni marhaba menji na zilamvumbi kao donc si ainzia ba voilà vous remercie de cette et espère que cette chaîne perdurera et fera un travail formidable jusqu'à la libération de notre pays. Mpaka daula ya haki. Marhaba masumema garjona nusko Maoudou 18h.